Croeso I Syniadau Iach. Yn y podlediad yma, byddwn yn trafod syniadau'r Prif Weinidog, Drakeford am arloesedd. Oedd na un prosiect ble oedd pobl o iechyd yn dysgu pobl o fewn y systemau cartrefi nyrsio. A beth oedd yn ddiddorol, oedd nid yn unig bod nhw'n dysgu pobl fel I drin anafiadau, ond nhw achos bod nhw'n deall yr anaf yn well, ond nhw hefyd yn ysgoi yr anafiadau yn eich cyntaf, a oedd na yn cael pob math o effeithion trwy'r system. Byddwn yn clywed sut y gall arloesedd draws newid iechyd a gofal yma yng Nghymru. Fi'n credu bod yna bwynt wedi dod o fewn problemau ni'n trio delio gyda nawr, bod wneud yr un peth yn gyffredinol, rhywfaint yn fwy cyflym, neu rhywfaint yn fwy diogel, neu rhywbeth tebyg, bod e ddim yn ei ddelio gyda'r challenge yn gyfan. A fyna fi'n credu mae'r cyfle I ddechrau I arloesi, I newid beth I ni'n neud. Mae Syniadau Iach yn gyfres o bodlediadau gan hwb gwyddorau bywyd Cymru, lle y cliw ni am syniadau newydd arweinwyr a dylanwadwyr sy'n arloesi ym myd iechyd y gofal. Y cyflwynydd yw Rhodri Griffiths. Yn ystod y podlediad yma, byddwn yn trafod ac yn ymateb I weledigaeth Prif Weinidog Cymru, yr athro Drakeford, am arloesedd yng Nghymru. Ac I drafod y pwnc gyda fi, mae Siôn Charles, sef dirprwy gyfarwyddwr y Comisiwn Bevan, ac Elin Haf Davies, sy'n arloesi ei hun ac yn rhedeg cwmni Aperito. A fedri I ddisgrifio dy hun mewn chydig eiriau, Siôn? Wel, Siôn Charles yw'n enw I. Fi'n gweithio gyda Comisiwn Bevan. Mae rhan fwyaf o'n swyddi dyddiau yma I wneud a chefnogi arloesedd o fewn gyfundrefn iechyd yng Nghymru. A dyn ni'n helpu tua 30 I 40 prosiect bob blwyddyn I drio syniadau newydd mas. Ac Elin, beth amdano dy gefndir ti? Ie, wel ar y funud dwi'n brif weithredwraig I gwmni Aperito, sef cwmni Dyfodol iechyd yn Wrecsam. Ond yng nghefndir I ydy fel nyrs plant yn wreiddiol, a wedyn nes I symud I wneud yn oethuriaeth ac I weithio fel rheolydd efo'r European Medicine Agency yn rheoli datblygiad cyffuriau I blant a chleifion efo afiechydon prin. Felly mae gen I 80 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y maes. Ni'n ffodus iawn yn fod yn rai efo gymaint o arbenigedd yma. I ddechrau, gawn ni wrando'r glip o gyfweliad gyda Prif Weinidog Cymru, a dyma sut mae'r athro'n disgrifio cynnydd a'r gwelliannau yn maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. We will succeed, I believe, in Wales if we think of going to the doctor, not just as visiting a single individual, but going to a team of people who will be available to respond to the needs that we have. We started on that journey in Wales. We started earlier on it than other places. I think it will stand us in really good stead in the future. I think we have done a great deal in Wales to try and bring the worlds of health and social care together. The way that we have had a particular fund, the Integrated Care Fund, has really helped. And if you want a real test of that, delayed transfers of care, people who remain in hospital beyond the point when they need to, because there's nowhere for them to go. That is a huge challenge in health services anywhere else in the United Kingdom. Here in Wales, those figures are at their lowest ever since we started to collect those figures. And that, I think, is a real practical test of how those two systems are now working together. We've got a new treatments fund in Wales. That means that the time it takes between new treatments being agreed and then them being available on the ward and in the surgery, we've reduced that down enormously, so people in Wales now get far faster access to those treatments. And I think we can point to the way that we have used our legislative powers in Wales. During the time that I was Health Minister, I had the privilege of taking the new organ donation legislation through the Assembly. Genuinely groundbreaking legislation, a regime which has saved lives, directly saved lives in Wales. We now know that the other parts of the United Kingdom are following on from what we have done. And I think those are just the first 4 examples that come into my head of things that we've achieved, and there will be many more.